আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। ताकत लगा ले, एड़ी छोटी की जोर लगा ले। ज्ञानेश कुमार और अमित शाह बीजेपी को अभी बता दे, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता दे। এবং